Online tonic solve class lesson 9 clear to po kolom lu cheva harsat na le boina dang kara lengai ni lein a music lesson oni man chen kha tho thela wenang e hang uma mirok chu hun thalal pana mi pek no ka a lesson hang sun zom theya e hang lein masane lal pa ko mai lom thum sil la sun clear to hai le lon chuk sun zom tu hai khom lomin le a tu ta a lesson hi akarlo la de ta sin la khomlong hnul lowa ta kain thoka lo in chuk zom nok ding le e thota sa hai khom kha in chuk pe ding tang fil that cheu ni sin la lesson 9 e ang thlung ta a lesson masa lesson 8 khan chu dot comma kha e ang in chu ka dot comma en chuk ta tu hin chu comma tu ta e lesson hin chu comma e ang lutan tum ding an ta a masa kai lesson khan dot comma kha ing ang chi amana dot comma ting ei tiu ka tina san khom kha i mana ti kha tu tak lesson hin ei thei chun amana ei mana ne chun ang suklang tum ding ne sil la thanga te le lesson ang ei hunei lak so tlu non ding nei lesson ang lu te ta ei tiang khan comma ei hang tho ding ani a comma hin assign chu thumun tho ni si comma kha ing am uma e rit masading chu comma hi dot ma le dot nunga au ma chung chu comma masale comma nung ti in ang threlal ding ani a in chu masa ding chun comma nung kha yang in chu masa ding ni sin la changa te comma 1/4 beat ti in kang zika dot comma khom 1/4 beat an value kha mun zakat kham mun li a the in som ni panga value an lu ane 80 kha chuang char chun comma 80 khom hi 1/4 beat ahung ni ding ani an rang dan ani ril a value om na mul la ni lovin tu ta hi comma hin 80 khan ei thom masading chu second comma nu second comma 80 chu second comma nu chu second comma chu dot zowa umpa kha dot nung lema umpa kha ani 80 kha chu ani chun hi second comma hin 1/4 beat ani ding chu mji chu dot comma khom 1/4 beat ani a khom hi 1/4 beat ani 80 ni kha mun lia the khan mun khat chau achang ding tina ani chu ole zik danang khan hi vu khat songi mun e zakhat ani 80 a dot khan chu hilai hi somnga in a the 80 kha ani a chung ani chun somnga in a the a chu somnga le somnga e belkom chun zakhat ahong so kang char khan dot comma khai thota dot comma kha hilai hin omani chung ji chu somnga khai lai hin som ni panga chun line som ni panga kha ong ni ta dot comma chun som ni panga chau ahong nei ta hilai mun an ni hnung pe kha ani 80 ni han ni mun kha an chung ani chun an le comma hi kholam ve ta ngata comma nung 80 second comma hi dot zawa ding ani a dot zawa hi somnga kha mun ni inong thenok ding an ta a chung ani chun mun ni a the tu ani chun alai lung taka ding tina ni chu hilai som ni panga ka ang khan abul takai hel khan mun solfa amani music prim amani time division uma mun an thading pa chu an zat na thlap in ong in the pe ni ani 80 kha chumji chu hi dot mun somnga hi an zat na chara ong thading chun som ni panga chu som ni panga mun ni ong sim ta chun an zat na chara na ong sim ta ti na ani chu hi comma na ding mun chu ani hi dot nung ting 80 chu hi achang ting kha hong ni pe ding ani dot nung ting a chu munin ang chare nong the chun hi comma he alai taka dot mun kha alai taka ong the nok ding chum ji chu dot mun kha mun hin a the nok ta tina ani chu som ni panga an chang ve ding dot in hilai mun som ni panga kha changata hi comma mun som ni panga achang ve thung ding chu chum ji chu dot in ama mun kha azor the ta tina ani chu anle intenga sakdim ni ngata ti kha eng lu nong hal ding ni sin la tra te
na mun ai ri ta chun koma nung na mun ding ang ri nok ta koma nung ani chun dot nung ting umata koma masa ni chun dot ma hilai hi koma masa chun hilai hi alai lung taka cheve ding tina ani chu tu ta ending chu koma nung lem hi ing ti anga sak dim ana ti kha ang ending no se ole hing hai hi ang ending ni sin la abul taka ai sak vok time division vok the dar ani an thokai tho masa tak chu dot kha ani a chu ai la ri jing ang ringa hi taka hin dot chaw a hung nia hi taka rokin chu lesson masa lesson 8 a tho dot comma kha a hung nia hi taka hin chu second comma a hung thang ta chu dot mun the dar tu common hung lem kha ani 8 kha asak danding kha ing tinam ning ta tu ta ai exercise ai hi zuk saketa chu zawa hil deng klom te hai lang hil sa deng no as number 1 hi ai ki dinga do chu ni sin la number 1 hiang sakete le do arole nang sakete oh 1 2 3 do mi re do acha number 2 ang sak no kai te thim sa ni kha 1 le 2 hi chu ai mel khrit sa an ta le khan number 2 ready 1 2 3 do mi re do oh khan number 1 le number 2 khan ai sak theya ngai ta an le number 3 hin second comma hung ta ing tinam ning ta abul taka ai khil kha abul taka jukti chu time division bul taka ai khil dot mun hi ai suk dik no chun adang hai khom ai suk sul vong ding chun dot mun ai suk dik ani chun adang hai khom ahung ol sam vong ding an ai tikha dot mun hi ri ne hle angai ai tikha kha khayam mang ta ding ani tu hin dot hin dot a uma la hin koma ami rok chu hin chu hi koma mun hi ai la sak no ding hi bo ang hinai sak ding chu number 1 ang char ahung le ding tina ni chu hi re hi la sak lo lai po hiang sakaiti do mi a dot mun kha isugin dikam do mi ai ti pa kha andikam kaka 1 and 2 ti tak kha andikan chun dot mun andikan chun do mi hi taka mi ti ma khan do le mi in kar khan hi koma hi hi re kha zuk sam zaula chu zi chu do mi lai taka mi hi do mi ani chun do re mi chu hi taka do le hi mi in kar hin re khang sam man la in roll patin do re mi ong ni ding ani a hi dot mun hi suk dika hi mi mun hi suk dika ni photchun hi laya isak re kha indik palelati andik no na chu rid tham talu lo hung ni the ta mi ruk chu sak dik vong ani tina ni lovin sak dik no the chu ani ami ruk chu hi taka dot mun isa min dika hi taka colon mun isa min dika ni bokchun do re mi do mi hi taka malben 80 kha tingin ni sila do hi achung tingin ben chara hi do hian reding ani chun hi asuk ting ezu ben nok char kan hi mi hin ring ta chu kar tak chu do re mi chu i ben zawa do re mi ahung ni dingana kang hi dot mun isagen dikani photchun hi re koma mun hi hundik ve elati a in rang talu ding lem chu anno amirok chu hi dot mun isagen dik chun hi kolon mun isagen dikani bok chun in roll patin alai lunga re khazuk bel zawla chu na hundik andik danding all sam tak ahung ni dingani le number 3 hang succinate oh 1 2 3 do re mi re do hilai kom hi mi do hi re la thang lawin mi do ahung ni dingana hi mi le hi do in kar hin re khang sam sala chuchun awin dik ringa le number 3 hi hang sang no kai te oh le 1 2 3
do do re mi do mi mi re do. Oh no, okay, 1 2 3 do do re mi do mi mi re do. A khung vuk da nang khanai zik ding ani chun hing hin ding ani a dot comma a sak lai kha en chuk lai khan e ri ding oma hilai hin do oma alai lung tak do chung tak kha comma dot mun ani e ti kha hilai hi dot comma mun hilai dot comma mun kha ania tu hin re ahung umta comma mun chung ani chun hi do do achungai kai tak khan do hung ni ta do do re mi ahung ni ding ania khang pe khan hilai khom hi diagram ang khan ahung ve ding ani le khang khan number 3 chu yang khri ta angai ta voi khat la juk sang no kai ta en chik ding tak chu hi dot mun hi second dik phot chun hi akhela beat kha colon mun kha second dik wedding chu hai kar ta ka chun koma kha alai lung ta ka enroll pa te nei juk sak sa ding tina ani chu vai kha juk sang no kai te 1 2 3 do do re mi do mi mi re do. Acha alle number 4 tu ne yang tho ding ani number 4 hi azik da na hong dang deuta a chu ma chun number 3 ti vel ma sai thoi pu po kha vuk khat sunga solfa mal panhitla ani a panhitla ai ti chu hi vuk khat sunga solfa mal panhi pakhat panhi solfa mal panhitla hilai khom in solfa mal panhitla kha panhitla formation ani atu ta ai tho ro khi chu vuk khat sunga solfa mal pathum tla lain pakhat panhi pathum vuk khat sunga solfa mal pathum tla formation ahung nita ai tho kha le number 4 hele number 4 hin ka zik dan hong dang deuta hi ta ken dot ve la hin koma ve boka alle hi ai sak ding ani a number 2 le nang en khi nge ti number 2 kha do do mi ani alle number 4 hi ingte a sak ding dim ni ta nga ta lai vuk khat sunga solfa mal pani chu in thlak tira amirok chu pathum na ding khalai hin hyphen in ac ana do do mi ani vedingam anole hi taka dot comma do do mi ani chun hi taka comma hi do do mi ani dingam atu min rangle mata ti kha lo ngai tur le number 2 le number 4 hi hilaya do hi atu hi min rangle manta atu hi nam mun nei lin le mata mun nei lin lem tu ding kha ilung re lo ngai tu la nakile ko en don nok ding che ani le hi asak dan ding achun amun nei zat kha ri da tul ta a chung ai tiang khan hi taka dot comma hi hin hinong ni ta masakai tho khanin som sari panga la hin som ni panga ane itika hi som ni panga mun nei tu ani a alle number 4 hite hila hin som nga ani a la hin som exam ni ngata a calculation hang tho sin role hi taka e hil na hai le khan ingam a calculation ni ta nakita ka zona kha number 2 le number 4 hi hilai do hi tu min ranglem tangan ta hilai re hi tu min ranglem tangan ta tu nam mun nei lin le mata ti kha ai zona ane kha le aingaman aing lemam lin le mata dot comma hin huna chang lin lem ding do do mi tiam do mi andik ve am hang saxinate number 2 ang sakay 1 2 3 do mi re do khachen ka nisin la number 4 hite ang saksin ay tiwo ikatan ang saksin ro le khik ka ta iring dan tagen lo saksin ro 1 2 3 alle number 4 le number 2 kha isak dana nang chara hoila number 2 le number 4 hi azik dan chun ang no na isak dan kha an ang chi am isak dan khan angam ang sang nok ra number 2 ang sak phot la 1 2 3
Oh, number 4. Ang sang nok la 1, 2, 3. Isakdan kaalan ang hoy mo. Number 2 le number 4. Ana cho azik dan dang lamtlat si ingam ni tangata le nakita ka zona kanta. Number 2 le number 4 hi asakdanan ang charani inglayam. Hita kain munsom saripanga hilay hindot muna etika. Kakatak kani hita ka dot koma hi semicolon tilovin dot koma tila may tiw katinasan ka. Dot koma ay titak pa semicolon ay lo tilak pa ka ama khata dictation anno a. Ama khata dictation ni lovin hilay muna adot nading muna modulator tanoding papalahin hihinsu hihidot munahin do chuchunhin ko muna re kaka noding ni chun hyphen si boy nekin dot kha kuma avansana chuchum ji chu hitaka ihin dot kha a mathematics zongin line som ni panga ani dingana chuang chachun lai ko mi som ni panga ani dingana hing hai bel ko mi som nga ani a ana chu hitaka hin in khom chung si lo chun hi do hin achang tho dingana hi dot mun hi do hi avatlup tho dingan lekhan hi dot mun hi hing hai pani hi bel ko mung ni tangan ta som sari panga kha dot kha hi taka mun som ni panga nei tu khan avanson lem ding chu chum ji chu do mi ani tho ding hi le an ang charasan chu hi do hi mun som ni panga value a ve ani tho le khan hi dot hi avanson elani modulator not no pha hi taka hyphen si ngai chung lowin dot kha kuma avanson elani kha takha staff notation ham dotted notes atia staff notation ennum in chung ennum hai ta ding chun diamond after seeing in a YouTube channel asi khalo en la thal hengate ole chu ai tiang chun hi taka dot muna notes chung notes and hyphen pekel nekin amirok chu hi angin tu tai zik danang khan hi zik theino ani no katino amirok chu dot muna notes chung notes chun vazigin nopne khan dot kha kuma avansona kha pha dot koma aine hi tak hi dotted notes staff notation a 80 lakha ania chum ji chu i dotted notes sun ama value chen ve kha available sa ding ania chum ji chu lai hin hi dot value kha 50 ani chen hi 50 ania dot value hi lai mun po 50 plus half 50 half to examine som ni panga hi som ni panga kha available sa ding ka dotted notes 80 tak khanilen dot comma ting 80 katini kha e semicolon ka iti theino der katina ni lovin dot comma tilemetiu a appropriate word nisin la hoilem khale khan dot comma dot 80 khan dot comma hi ama khata dictation an no dot muna notes no pha hyphen va peka van thluk terne khan dot kha comma bula vasila chu dot comma ahung ni ding ania kha dot comma hung na chole mani chu ai tiang chun number 2 le number 4 chu sakdan lang char hilai khom hi chong tho chun hi hyphen hi si ran tul ta chulo in dot kha comma van sonata do mi re do ong nil ding number 2 le ong nang char ding tina ne chu amirok chu izik nom tralan ne chun zik thei chu ani lai hin vukhat sunga sulfur mal pathum tla formation kha suklang tral inumani chun hi taka pa kha zik thei ani hi vukhat sunga sulfur mal pathum tla formation ane ite kha chuang char chu number 4 kom vukhat sunga sulfur mal pathum tla formation izik lang nom tralani chun hi dot hyphen kha ivasi thei chun mundanga hi taka dot munahin notes dang umna ila sima khana umal thei chungani chun dot hyphen kum kha vasi thei tho amirok chu aboi thlaki itia dot hi hyphen si ran chunglon koma kuma ivason ani koma andik tho ani ti kha e ri ding en thangate le ri ching ding en dot koma kha ama kha ta dictation an no kati kha ama kha ta dictation an no 80 khan dot kha ama kha tin lasunga thei no 80 nan dot koma kha ama kha tin thei no 80 nan lovin zie helfi tumna
hi no chom no pha koma koma van sona kha ani pha dot koma koma staff notation dotted notes atiang khan dot kha avan sonality kha ang reading ni rosa ole kha ang khan imanity a re thim no en nei chun WhatsApp number itaka screen akong pekhe itaka kom hin in hungen don thejing an 80 kha in phalam lo in hungen don in la a class him la chang chu har san na neu boina rem chang no nai hang nei lak lein ang sun zomal theino khoma lungnul lo alo en sun zom peding le lo chuk sun zom peding kang fil thak cheu ni sin la a class e sot talu ai tho theino ding ania chun tu ta chuma ai tho ding chun common nung chau hi ai tho ding ani ai tho ding ania common masaruk chu lesson no ka ang tho ding ni sin la thale mata hi him taka lo in chuk ding in kang fil chewa hi taka number 3 ang hin adot mun kha hang second dik tum photin la chun avok kha adot levo kha second dikin la chu kar taka hi taka koma kha in hang bel chun hundik velate in roll patin amirok chu hi taka do re mi vatia hi vasakin nutaluding tina chu anno in roll patin ai ti chu in light talking do re mi ani chun do hi taka do kha dot mun kha apoi mo taka ne eti kha ka dot mun kha sakin digla chun avoka imangin dikani phot chun akara in roll patin koma khang bella khang khan e hundekalate Christine labo ami ilo in chuk ding kong pek ding chewnia ami ruk chu Christine labo hin koma mangna hi chung to lom chun atam no ni lovin e edit ang koma nung hi chung to lom chun ang tam chung no koma masahai koma uma ami ruk chu koma nung hi taka la hai koma nung umna lo in chuk la lo sak ding chun a screen ai pe ka video ai pe khai kha alo fi tok no de lak lein description a kha la hai kha a number hai kha yung CV aniti kha e eng reading kang ne box in la description hai kom lo ti mi lai taka video hai hi taka video akong suklang hi a fi no ni chun chu description a kana umaniti kha eng reading ni bok ro se le khapo kha eng in chu common hunga chu eng in chu ding ni sin la atiang khan .com hi taka notes no papa dot mona notes no papa dot kha koma bula avansona chun vuka sunga solfa mal panitla formation na sima vuka sunga solfa mal patumtla formation na ding chun dot hyphen koma kha ivasi thei amiruk ju sino la khom adanga solfa mal patumtla kha ilo mang thawani chun andik no naum chung no hi taka ji khom he theya hinga ji khom hi athei amiruk chu voka sunga solfa mal panitla ani chun hi e mangron le maniti kha e reading ni bok rose le lo dam la lo him la lesson no ka in munok ngei dingin tuta e class chu eng suk top 3 ni rose